Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi, khusus kita kirimkan kepada arwah almarhum dan almarhumah, sanak keluarga kita, kakek dan nenek kita yang telah mendahului kita, khususnya untuk almarhum dari Bapak Isnantoro bin Mursyid. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosanya, berkenan menerima segala amal ibadahnya. Allah menjadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah, dan segenap keluarga yang ditinggalkan senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi. Ala haziniyah wa liquniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruh Mbah Sawi bin Mito di Mijaya rahmatik, Maudika Fakir Isnantoro bin Mursyid rahmatik, Maudika Fakir Ibu Daemah binti Wakil rahmatik, Maudika Fakir Bapak Mursyid bin Haji Bahru bin rahmatik, min masyarikil ardil maghribiha bi Allah yatasahhab bi rahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu 'alaika ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu 'alaika ya man arsala Allahu rahmatan lil alamin. وصلى الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. وأهل سلسلاتهم أسأل البركة والكرامة. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي
عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله خير وشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله خير وشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله خير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا والخير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا والخير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا والخير يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أرحم الله المسلمين صرف الله شر المؤذين أرحم الله المسلمين صرف الله شر المؤذين أرحم الله المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا
لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالد الهم يا كاشف الغم يا من يقضي ويرحم يا خالد الهم يا كاشف الغم يا من يقضي ويرحم يا خالد الهم يا كاشف الغم يا من يقضي ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت طيب الطاهرين وأصحاب الأكرم وأزواج الطيبة أمهات المؤمنين وتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسر الله محمد. وجميع شهد عليها بأنهم كلمة وشمس المغفرة يودع علينا من بركاتهم وأبرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وخصوصا في قصة القدر والإشراف وإذ بالعاب عدل إلى أن صحيح الهدي وصل وورنا وكرم يا فاصبر المغفر إلى علينا مرقاتهم وأضرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالأنوار المسلمين ويرحمنا المسلم وإلى أرواحهم المسلمين بذكر من عاملين ووجهنا في الدين وإلى أرواح والدينا والخاصة عن المسلمين من عامة الملك من الدول من والجنة وليغفر لهم وصل رزاق وصل رزق وصل حاسد ولو يوجد الناس منهم منكم سبحانه ما يبلغ به ونصر ونصر بزيد بأنه غير القاسس وما قدموا إلا عوشة سليم الأبوال من كل خير العافية واليوم معانا ويتم ولكم الحسن عند الموت ونزل الأمر بقدر المعرفة وعارف ربهم وسلامة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد يا الله يا مولانا يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وكرمه وعاجل سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم تقبل اعمالنا في طاعتك وبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا وعد رجعنا مغفر. اللهم اعطك بصلاة اعمالنا واعمالنا. اللهم بفضلك تجب دعانا. اللهم بفضلك تجب دعانا. اللهم بفضلك تجب دعانا واغفر مرضانا وارحم موتنا. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا. اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمان وسلمنا من فتنة وسلمنا من آفة الدنيا وفتنتها. اللهم لا تحرمنا حرم عنك بشر عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Masyarakat Haji Hasim Sujud, dan juga sama-sama hormatnya sahabat Abdul Rashid, sahabat Agus, dan seluruh majelis yang telah hormati Bapak Muhammad Rasul, segenap pengurus dan jamaah majelis taklim wa dzikir Rabbul Maulidin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa takzim dan bangga saya kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan di kediaman Bapak Ade Mugiantoro, memenuhi undangan beliau dalam rangka selamatan rumah baru, rumah yang akan ditempati oleh beliau beserta keluarganya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini mendoakan untuk keluarga beliau, rumah ini membawa berkah bagi keluarga beliau dan penghuni-penghuninya semuanya senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan, kita sanjungkan ke hari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini beserta seluruh keluarga kita di rumah, kelak beliau yang lahir nanti akan mendapat syafaat dari beliau. Ya Rabbi
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجين عطفتي جير رب العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستبرا فيض المركات على ما أناله وأولاه، وأسني بحمد موارده سائغة هنية منقطعا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنكر بالغرر الكريمة والجبال. وأستمع الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا لازما من النسب الشريف أن تحل المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أرسل اللهم قدره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من أمره فهران على مشرف الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد استاذ بها
ولهبني عليهم من طائفة نادرية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون فتمه وشكوى ولما تم من أمره على الراجح 9 أشهر قمرية وآل لزمان أن ينزل عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده نية ومريم في نسبة من الحاجرة القدسية وهذا المقام قال صلى الله عليه وسلم رجت له سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وسلم بعضله بن على حدث وصوله وموضوعه ومتعنا بهم شعر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أكرمنا بالعبادة وهيأ لنا الحسنى والزيادة. صلى الله وسلم على سيدنا سيد السادة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واتبع بهداه وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يلقى الله. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis di mana kita duduk untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk untuk menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita, duduknya kita di majlis pada malam hari ini, niat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hari ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak berangkat kita dan pulang dari tempat ini kecuali hati kita diislah dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir, pengajiannya lebih tinggi derajatnya pada pengajian yang lalu-lalu. Naik derajat. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan kepada kajian, kita ucapkan selamat dulu kepada saudara kita. Nama lengkapnya? Oh, Adik Novianto bersama istri yang semoga Allah bahagiakan senantiasa. Dalam sebuah hadis dikatakan min sa'adatil mar'i, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu yang pertama mar'atus sholihah, punya istri yang salihah. Salihah itu apa sih salihah? Bahasa salihah laki perempuan, kalau laki soleh. Soleh itu apa sih soleh? Cocok. Punya istri yang cocok. Tanda-tanda orang yang bahagia punya istri yang cocok sama suami, cocok sama mertua, cocok apa yang diinginkan suami dan sebaliknya. Tahu banget lagi lapar dimasakin, dan seterusnya, ngerti, dibatukin paham. Itu cocok, namanya cocok. Tapi apa yang diinginkan cocok? Cocok ini tentunya kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, seorang istri cocok dengan ajaran Allah, cocok dengan perintah Allah, itu namanya salihah. Seorang suami cocok dengan syariat Allah, cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah ajarannya, itu namanya suami saleh. Insyaallah saudara kita Dede dan istri terus ini adalah pasangan yang saleh dan salehah. Insyaallah nanti semoga Allah berkenan memberikan rezeki selanjutnya berupa keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tanda orang bahagia sa'adah apa katanya? Al-jarus saleh, yaitu punya tetangga baik-baik pada demen ngaji. Alhamdulillah yang datang pada tetangga semua nih. Apalagi ini rumah tangganya banyak. Sampai pegel naik. Rumah tangganya banyak. Rumah tangganya bisa banget lagi sempit naik tinggi.
bisa ngaturnya. Jarus, insya Allah nanti punya tetangganya banyak dia. Ya, karena katanya akan siap menerima warga-warga baru ya. Mudah-mudahan warga-warga barunya yang soleh-soleh. Itu tanda orang bahagia. Makanya waktu kalau yang datang yang toleh, kan lawanan soleh tuh toleh, repot itu. Kagak ngerti jam istirahat, musiknya kenceng. Orang waktunya tidur daripada datang terima tamu, repot ini. Akhirnya perlu ada aturan-aturan juga nanti. Tidak menerima pasangan di luar nikah. Kalau mau ketemu di luar kamar, jangan mau masuk. Karena kita akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, tempat kita menjadi tidak berkah. Setiap kegiatan baik yang kita lakukan itu ada hubungannya ke langit. Langsung malaikat melihat ada cahaya di malam hari ini di rumah ini, ada cahaya. Kalau di tempat ini nanti ada tempat-tempat maksiat jadi gelap lagi. Alhamdulillah ini kalau kita sudah baca Ritubul Haddad, baca awal surah Al-Baqarah, itu setan pada mabur seminggu. Sisanya dinungguin orang masuk ke rumah tuh pakai salam apa kagak. Dia naik di atas atap, mungkin orang siapa yang masuk kagak pakai assalamualaikum, ngikut datang. Dengan baca suratul Baqarah, awal Baqarah tuh berkabur dia seminggu. Pakai assalamualaikum. Ajarus soleh yaitu punya tetangga yang baik. Enak kalau punya tetangga. Karena yang paling pertama menolong kita itu tetangga, bukan keluarga. Bukan keluarga kalau rumahnya jauh. Sekalipun SMS-an dan sebagainya. Kadang-kadang sekarang ini justru kalau keluarga malah jauh. Kenapa? Takut kalau dideketin, ntar minta sumbangan lagi. Udah takut dideketin sama keluarga, itu penyakit. Wal jarus soleh, punya tetangga yang soleh. Banyak cerita-cerita orang-orang soleh, tetangga-tetangga yang soleh. Bahkan di antara mereka ada yang ketika kawannya datang ke rumah temannya ini tikus banyak. Kata temannya, ini Abu Zain bin Sumit cerita. Ketawanya tanya, kenapa kau nggak bawa kucing aja kemari, atau saya bawain kucing itu biar kabur itu tikus-tikus. Apa kata Syaikhul Bait? Saya khawatir kalau saya bawa kucing nanti tikusnya pindah ke tetangga, nanti nyakitin tetangga. Kita bodo amat ya, kalau bisa biar ke tetangga sekalian. Kita racunin. Biar pindah ke tetangga situ. Ya. Kalau ada yang musuh-musuh lempar ke tetangga. Nah, ini repot kalau punya tetangga segini. Al-jarus soleh itu kalau kita punya istri yang solehah, punya pasangan yang soleh, punya tetangga yang baik, boleh nikmat hidup dah, nikmat. Kemudian apalagi wal maskanul wasi', dan tempat yang luas. Alhamdulillah ini luas nih. Kalau dibandingkan dengan rumah Rasulullah cuma 5x5, udah tuh jalan mentok walang. Insyaallah ya. 5x5 kita mah lega. Alhamdulillah lega. Ini tanda-tanda kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman manusia memang ada aja kurangnya. Nafsu itu memang senantiasa membuat sesuatu yang nikmat jadi tidak nikmat. Rumah kita udah bagus, melihat yang lain itu bagusan dia, jadi kagak nikmat yang punya kita. Yang terakhir wal markabul hanik, yaitu tunggangan, maksudnya kendaraan yang empuk. Alhamdulillah kendaraan punya, ya, rumah punya, nggak ngontrak, nggak kontraktor. Kendaraan punya, rumah punya, apalagi tetangga soleh yang juga insya Allah punya, istri soleh punya. Ditambah nanti satu lagi itu punya wa auladu abrar, yaitu anak-anaknya yang abrar, yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan nanti pada saatnya. Kalau insya Allah sungguh-sungguh seperti kita nyari duit, nanti Allah bagi juga. Kan nyari duitnya udah sungguh-sungguh nih, bakal Semarang.
Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk anak juga, insya Allah sungguh-sungguh Allah kasih. Yang bagusnya saat ziarah itu jangan capek-capek cariin hotel yang bagus. Di situ munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kerja. Dan di situ nanti barokah. Tempat ziarah apa? Orang khusus kamarnya sendiri keduanya deh, yang lain jangan ikut. Itu tempat soleh, tempat barakah menghasilkan yang barakah. Kemudian yang sebaliknya minasyaqawah, tanda orang-orang yang sengsara. Yang pertama kebalikannya berarti az-zaujatu atau mar'atus su', yaitu istri yang jelek. Ini bukan rupa saja, sikapnya. Nah, ini repotnya. Kalau ngomong lebih tinggi suaranya dari suami. Suaminya batuk dimarahin. Batuk mulu. Nah, ini repot nih kalau begini. Ngopi, minta ngopi, bikin sendiri. Emang ngasih duit, gitu. Minta kopi doang kan ngasih duit kagak. Itu bukan kesalahan istri, Bang. Kesalahan kita. Makanya kalau kita pengen istri solehah, kita kudu soleh. Kan begitu. Dia pengen istri sesetia Siti Khadijah, ingin secantik Siti Aisyah, ingin sezuhud Siti Fatimah. Lah tapi kitanya tidak seperti pasangannya, jadi angan-angan. Kata istrinya, Pak, punya modal nih, saya siap seperti Aisyah, asal abang siap seperti Rasulullah. Terusan, saya siap seperti Siti Fatimah, asal abang seperti Sayyidina Ali. Boleh seperti Sayyidina Ali? Siap. Sayyidina Ali itu tau nggak? 2 hari sekali baru makan. Nggak jadi. Yang lain lagi, yang lain. Ada 3 kali nggak makan? Artinya beliau berjuang terus. Masya Allah, hidupnya itu nggak sempat. Tapi Sayyidatuna Fatimah didikan bapaknya Rasulullah SAW yang menerima. Bahkan itu Hasan Husain 2 hari, sehari nggak makan pun. Insya Allah ya. Jadi memang kesolehan itu tidak diukur, tidak saja diukur dengan ibadah, tapi juga mampu menahan sabar. Yang paling berat itu sabar. As-sabru kas-sibri. Sabar itu seperti empedu. Tapi kalau kita punya istri yang istri yang jelek dalam arti perangainya, itu ibu-ibu paling cantik semua. Kenapa? Sudah beristri, sudah bersuami, semuanya pada cantik-cantik. Tinggal akhlak. Nah, kalau istrinya akhlaknya jelek, itu kalau sabar menghadapinya, maka kata Rasulullah, dia akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sabar menghadapi istri. Bahkan ada seorang wali diangkat jadi wali karena sabar menghadapi istri. Syekh Bajal Bajan namanya. Jadi wali karena punya istri yang cerewet, nggak dibacain Fatihah, nggak dimasukin sumur, kagak. Masukin sumur, sampatin sumur aja tobat. Kenapa dikeluarin? Alhamdulillah, gue cerewet, dia ada orang cerewet. Syukur katanya diangkat saya. Bisa aja tuh cerita. Begitu pula bagi istri yang sabar menghadapi suami yang jelek perangainya, maka akan diberikan pahala seperti Siti Asiyah menghadapi Fir'aun. Nggak ada suami sejahat Fir'aun, nggak ada. Paling-paling ya, paling-paling, jangan sebutin dah.
Kemudian apalagi kebalikannya tentu wajar rusuk, tetangga yang jelek perangainya. Nah itu tidak repot dah. Itu banyak kriteria, tidak perlu kita panjang waktu contohkan. Kemudian apalagi orang yang celaka, orang yang sengsara. Orang sengsara punya tetangga istri perangainya jelek, kagak betah. Biasanya kan kita nyuruh sama tetangga juga kagak nyenakin banget. Nah, tuh repot banget ada. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wal maskanu dhayyik, yaitu tempat yang sempit. Nah, repot ya. Rumah-rumah orang sempit lagi. S. Rumah sangat sempit sehingga selonjoran saja susah. Rumah repot. Tapi tentunya yang dikatakan 4 tanda celaka ini bukan di dunia saja. Bisa jadi asyaqawah ini ditanya di sengsara menurut hidup di dunia, tetapi hidup ini tidak berakhir. Maka ketika kita mau makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berikan keberkahan dari apa yang aku makan ini dan yang lebih baik dari yang aku makan. Artinya di surga. Begitu juga ketika kita masuk rumah, sekalipun rumah itu sempit, maka kita tetap disuruh membaca doa masuk rumah. Apa baca doa masuk rumah? Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Allahumma inni as'aluka khairal mulad wa khairal makhraj. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, dengan namamu aku masuk dan dengan namamu aku keluar. Ya Allah, aku meminta kebaikan tempat yang aku masuki ini. Dan kalau kita keluar, ya Allah, aku meminta kebaikan di tempat yang aku keluar. Kepada Allah aku bertawakal senantiasa. Nah, kalau bisa seperti ini, maka rumah yang sempit pun akan menjadi baik. Kenapa? Ya Allah, aku masuk kepada rumah yang baik, maka berikan lagi yang tempat yang baik. Nah, di mana? Di akhirat. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak menjadi baik pada ujungnya. Maka alhamdulillah, tentunya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari kriteria yang 4 tadi akan bertambah banyak, akan bertambah baik kalau kita manfaatkan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, duduknya pada malam hari ini kita di majelis ini mudah-mudahan termasuk tanda syukur dan tanda kita diinginkan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang baik. Karena dikatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang masih diinginkan oleh Allah ingin menjadi orang baik, maka dia senang hadir majelis ilmu, mencari paham ilmu agama. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada pelajaran. Semoga kita ditambahkan kebaikan oleh Allah dengan pemahaman ilmu agama. Pada pertemuan yang lalu, ini masih urusan rezeki. Urusan rezeki ya. Dari sebelum Maulid, urusan rezeki, sesudah Maulid masih bicara rezeki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin radhiyallahu anhu wa ankum ma'an jami'al muslimin. Wahdar kullal hadar. Hati-hati oleh kalian di atas kehati-hatian, warning. Minal ihtimami bi amri rizki. Apa? Dari membingungkan diri, ihtimam, terlalu memforsir tenaga, pikiran bi amri rizki, tentang urusan rezeki. Kenapa? Wa kun waziqan bi wa'di rabbik wa takaffulihi bika. Karena rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah janjikan, maka tinggal kita mempercayai janji Allah. Kata Habib Allah bin Al-Haddad, wa kun wasiqan, jadilah kamu orang yang kuat percayanya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa takaffulihi, dan tanggungan Allah.
Allah berfirman, al-khalqu kulluhum iyalullah. Seluruh makhluk itu adalah tanggungan Allah. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk ini, sabda Nabi, adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Aku yang ciptakan, kata Allah, saya yang kasih rezeki, saya yang nanggung. Termasuk bodoh kita ini bingung-bingung dengan urusan perkara yang sudah ditanggung. Bodoh. Haitsu yaqulu, mana janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dari hewan yang melata, binatang yang tinggal di bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali wajib bagi Allah memberikan rezekinya. Ini kewajiban. Jadi udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa anta min jumlatid dawab, dan engkau termasuk orang yang dimasuk dawab, hewan yang melata tersebut yang tinggal di bumi. Lalu bagaimana? Fashtaghil bima talaba minka minal amali lahu amma dhamina laka minar rizqi fa inna maulaka la yansaka. Karena demikian, maka sibukkanlah oleh kamu dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu daripada memperbanyak amal. Amal dhaminalaka, tidak memikirkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah daripada urusan rezeki. Fa inna maulaka la yansaka, karena Allah tidak akan pernah melupakan urusan rezeki. Makanya para santri waktu nyatan kata Kiai, udah jangan dipikirin. Orang tua emang jauh, tapi yang ngasih rezeki tetap dekat. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin kalau gak punya duit SMS, kalau sekarang gak punya duit kirim surat. Dan urusan rezeki Allah sudah tanggung. Apalagi untuk bagi orang para penuntut ilmu agama. Dikatakan talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Para penuntut ilmu agama itu Allah yang menjadi penanggung jawab urusan rezekinya. Kata ulama, ini tanggung jawab secara khusus. Kan tadi secara umum yang dikasih rezeki itu seluruh makhluk, tapi untuk khusus para penuntut ilmu agama itu rezekinya ditanggung oleh Allah secara khusus. Jadi nggak perlu khawatir. Maka kalau kita ingin senantiasa ditanggung secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, maka senantiasa saja kita menuntut ilmu agama. Insya Allah malam hari ini dinner kita ditanggung ini. Sudah ada di siap. Datang sahabat kepada Rasulullah ketika ayat turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai akhir. Ya Rasulullah, ini ayat turun. Ini ayat turun bahwasanya Allah dan Rasulnya bersalawat kepada engkau. Itu kata para ulama tanda bahwa saya Nabi tidak butuh disalawati oleh kita. Kenapa? Allah malaikat sudah salawat, sudah cukup. Allah dan malaikat salawat sama Rasulullah. Allah Rasulullah nggak butuh dengan salawat kita. Tapi kita yang butuh kepada salawat ini. Ya Rasulullah, bagaimana? Berapa waktu yang harus saya baca salawat kepada engkau? Kata Rasulullah, ya lebih banyak lebih bagus. Kalau begitu saya baca salawat sepertiga dari hidup saya. Ya bagus. Wa in zitta fa khairul lak. Jika kau tambahkan, maka itu lebih baik bagi kamu. Kata Rasul. Kalau begitu saya bikin setengah nisf hidup saya akan saya sibukkan untuk baca salat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasul, in zitta fa khairul lak. Kalau kau tambah lebih bagus. Kalau begitu 2/3 sulus. Lebih bagus kata Rasulullah, kalau diperbanyak lebih bagus. Kalau begitu, kullah, aku jadikan seluruh kehidupan aku ini diri jalan, berdiam diri, ya, tiduran, semuanya selain yang hal-hal yang wajib saya baca salawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau seluruh waktu membaca salawat untuk saya, maka izan untuk fahammu, maka seluruh kebingunganmu Allah akan cukupkan. Artinya nggak boleh bingung dikit, Allah kasih. Wa yughfar dzambuk, dan Allah hapus semua dosamu, tinggal full. Jadi
kalau keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak meminta, baca Quran atau baca sholawat. Sudah semuanya, tinggal ngamalinnya doang kita nih yang berat. Insyaallah. Insyaallah ya. Jadi termasuk hati yang hancur, hati yang kacau, mikirin urusan besok, apalagi bulan depan. Berarti kalau kita begitu, kita tersinggung berat ini dengan ucapan Habib Abdul bin Al-Haddad. Kalau belum bisa menghilangkan kebingungan, minimal nih, bingung tahun depan dulu dah. Tahun depan bingungannya hilang, bingung bulan depan belum mulai dihilangkan. Itu kita sudah menjadi murid ya Habib Abdul bin Al-Haddad. Berarti dengerin amanah sang beliau. Wa qauluhu, ucapan hariannya begini, idza nafida hadza fa min aina yaji'u ghairuhu. Kalau ini habis, ntar rezeki dari mana lagi? Nah, gitu. Ini kalau ini habis, kan dari mana lagi? Wa idza lam yaji' rizqu min hadzal wajh fa min ayyi wajhin ya'ti. Kalau saya enggak kerja, ntar rezeki dari mana lagi? Atau kalau enggak saya ngelakuin begini, nanti saya lewat mana lagi? Nah, ini omongan-omongan tanda hati yang sudah rusak. Tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberi kekuatan iman bagi kita, semakin kuat pegangan kita kepada urusan rezeki ini dita'alluqkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Allahus Samad, Allah tempat bergantung, hendaknya kita pahami sampai ke dalamnya. Minimal urusan rezeki jangan bingung lagi. Mudah-mudahan ini manfaat. Nanti sambungannya wa ammat tajarrudu 'anil asbab, ada orang-orang yang mencari rezeki tanpa sebab zahir lagi. Bagaimana? Nah itu nanti ada pula yang mencari rezekinya dengan bekerja. Ini belum sampai, tadinya mau dicepetin, ternyata waktunya belum mengizinkan. Insyaallah nanti kita sambung pada berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala nas'aluka ma'adallah wa ilaina inda hajatina ila la tansana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka tawfiq wal hidayah wa nas'aluka tawbata wal maghfirah wa istiqamah wa salamat wa khair wa afiyah wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kalau kita masih ada duit, urusan masih mudah, dengar kajian begini mau masih enteng, nggak merasa tersinggung. Tapi kalau udah lagi bokeh, ya nggak nyambung. Kalau lagi urusan pusing aja, ini singgung. Tapi kalau lagi banyak duit, urusan mudah, paham kayaknya gitu. Mudah-mudahan Allah mantapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.